fait partie de la double rupture, c'est ça? Bon, il va se présenter lui-même. Il faut que j'arrête de présenter les gens. Le mouvement double rupture est l'un des co-organisateurs, ne touche pas à Macabili. Il y a l'un des مسؤول يتناغم في مثل القبائل وجالس ندارني لأن المسؤول النظام لي كولكتيف نظام يتناغم ديال كادر ألجيريا من ويد وزمان راه فيك نفوس يتمثل القبائل كونت ينساجي سورتو دان كونتكست ما. دينيسياتيف ني ذاني السفراحن باسكو دان قبائل قبائليين غف مثل القبائل غف قبائليين. Mais attaché un mouvement de rupture qui se bat dans le cadre algérien, il est là avec co-organisé un événement et il nous soutient à l'indépendance de la Kabylie. Tout simplement parce que de par nos lectures du contexte, on a anticipé à chose préparée nous bien avant. Et il y a qui nous soutiennent et qui participent à l'action partagée la même analyse. Uzranak Billy, et ils se rajoutent à notre Qbaïl d'Ini Waran. Vous connaissez le mouvement nous ça a une lecture que vous pouvez partager, comme vous ne pouvez pas partager, ce n'est pas ça le problème. Vous connaissez le Billy, avez-vous qui il menait sa propre transition. En parallèle avec le mouvement populaire des crimes de 2019. Il menait sa transition basée sur trois axes principaux. L'élection d'un président, une nouvelle constitution et un nouveau parlement. Ghargouros, Foura, Ntsarik Silim, qui a achevé sa transition, le mouvement populaire n'a pas à avoir lieu. C'est bon, si le mouvement populaire. Il a réussi à l'étouffer, y compris dans la capitale. Mais il sera très difficile de laminer un mouvement populaire de maintenant, à réprimer le mouvement populaire en Kabylie tout en évitant la solidarité des autres régions. En passant par l'organisation du MAC. Smith, les militaires, la décision, l'organisation du MAC est une organisation terroriste, ils sont passés à l'acte. Parce que les autres régions, la répression de parce que pour voir qu'il y a une communication officielle, on est en train d'éradiquer le MAC, personne ne se solidarise de la Kabylie. C'est le plan machiavélique qui est mais au final, في ثمن كلنا تساوي في ثلاث مثلنا تسمثلنا انا تساوي الساعة في الزران باللي il fait aucune différence ديال لي ميليتون كابيل يوي جدا مغناسين تبدا تبقفو ستة ديال الحبس ستة مازال ماندات ديبور هذيك اكزيكوتين الدمن مغناسين سكخانن ثيوض ساخل ثيوض مام غير l'RPK qui pense à l'idéal de l'autonomie dans le cadre algérien. Ça veut dire qu'ils font aucune différence. Et l'objectif, c'est l'embrasement de la Kabylie. Vraiment, à discret, le choix de la Kabylie, à justifier la répression, il va être mis dans le laisser. الساعة يثبتنا في سماتين تشبع ما Kabylie trouve tout son sens. Tout son sens. Des questions initiatives créées ذاك اللي باري ناضي لوروب الا قد نغالا فوس لفوس الكوكارانا هنا وكنقدر نتنسد الكوكارانا باسكو انا غيتراجعوا بين الوعران وزريب باسم ديال المومون الشوال المومون لا ريبريسيون اثبتنا تسماتنا هكذا في مثل القبايل الدرون تهنسنا غورنا اشو الزمان نخدم نكوني يقلم دي برا مي نكوني peut-être c'est une petite partie peut-être du combat le plus grand combat ديك مثل القبايل comme nous appelons à la solidarité en France mais ailleurs dans le monde nous appelons aussi à la solidarité. D'abord le positionnement. Nikini, Belako Silima Bakoride, mais Nikini, au moment où il s'agit de pouvoir isoler encore la Kabylie. Bessir Missalama, parce qu'il même en 2001, a réétouffé ou a réécrasé à Wiklou. À Sirmino,
اسير منو لي ديموكراتي بروغريسيست سين دم اللان من بوزيسيونمون كلير بارابور سكي سباس اون كابيدي وكذا سميت تسير منو من يثني سي كون بارتي دو لا سوليسيون لا سوليسيون سي لونيون ديك مثل القبائل افيك توت نو ديفيرجونس يوسد لوان ويدوس عنا ثمولي الزرنين نتمسلاي بيان افون إذا عباسن أساتو غير اون رياليتي إركاز نسلاوين أثناء لي بروكيور أثناء داخل الحبس ومازال ذاوين جو سوي كونفانكو كو البوفوار est capable de mettre des centaines en prison. أكنا ديال اللي بغي الناس باسكو بور لوي لا ترانزيسيون سي خدمت et le mouvement toute contestation تسيلي الغرس et il est capable de tout faire. Donc كيف مثلا في سماثين ماذا؟ on va renouveler touche pas ma Kabylie لكي والسلام عليك من الله نزيم قاطم بوثرغاز نسولو كي لي فورس بوليتيك اللي عندي في مرت القبايل تيدي كاثن إثمرت القبايل تيدي كاثن إثيكتي وينسن ديموكراتيك بروغريسيست أكنت نملال أني سراجوني وعار أفوستك فوستك ناس المثلو